Iti last Sunday, I shared about the dream of God. Inadal tayo dito Exodus 19 verse 3 to 6. Nga niya po Diyos, kaskasarita na ti Israel babaen kini Moses. Ti Israel saan na nga amam mo no sinon ni Apo Diyos, idadada di jay Ehipto. So nga isaludsod ni Moses no damaganda ngay no siya sinno kay niya ti baga. Ngem ni Apo Diyos, He wants to have a relationship with Israel. Kaya't na ti adda ti ugnayan na kadagitoy nga tattao. Ket dayjay insalakan na isuda, inruar na isuda, manipod iti pan na katagabo. Ket kunana nagtulnog kayo nga nananay kanyak iti tulag ko. Kunana toy aramiden kayo nga treasured possession. Gameng nga napatig. So haan lang nga possession, of course, ni Apo Diyos kasla ginatang na ti Israel manipod di jay akin slave nga Egypt. So, ayan. So nga daday jay Passover lang. Ginatang na. Iparparangarang na jay, no malagip yung illustration, it's a credit card. It is already swiped. Direct credit, but to be paid later. So nairuar ti Israel, ket ti target ni Apo Dios aramiden na isuda nga napateg nga gameng. Haan nga tagabo lang. Kayat na isuda nga agbalin nga napateg. So kuna ni Apo Dios dito, although the earth is mine, you will be for me a kingdom of priests. Agbalin isuda nga haan dalang nga gameng, ngem kapakipakinabang nga gameng. A kingdom of priests na idumdum mga nasyon. Una ni Apo Dios kini Moses, these are the words you are to speak to Israelites. So nagmayat titarigagay ni Apo Dios iti Israel, ngem no maminsan, uray na drawing mo ti blueprint, nagado iti pagdalanan na dayta. Abang agkon-construct kayo in tunukuan, at dadagiti mapasamak, and on the spot, mag-revise kayo, mga ganon. O nga nalaka. So makita tayo nga, iso nga DJ New Testament, 1 Peter chapter 2, verse 9 to 10, the very same words yan na ibaga iti Israel, iti Exodus, kat na ibagahaan lang nga iti Israel, agraman kanya tayon. Ibig sabihin, may revision. Kaput handa nga nagtulnog at adati nagtulnog nga haanmet ko mga kasali, rinibais ni Apo Dios. So kunana ni Apo Dios, Peter is now talking to both Jews and Gentiles who responded to the Lord Jesus Christ. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation. Present tense. Gapo nagrespondan kini Jesus Christ. God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. No, yung Israel, okay, thank you Lord, kunada. Ngem datayo nga saan nga Israelita, may ma-realize tayo kung may impact na daytoy. Datayo jay murdong na ditoy. Once you were not a people, hindi kayo kasali sa people of God. But you are now a people of God. Once you have not received mercy, napansin nyo ti panagsasao ni Jesus, ijay New Testament, hindi may, saan nga may kari dagiti aso, iti taraon ti anak. Because he is talking covenantly. Ngem, dayjay babae dijay, uray dagiti aso may karimet ti murkat, kunana. Ket na-amaze ni Apo Dios dijay faith nga adda kanya dangahan na nakita iti Israel. And doon pumasok yung grace ng Panginoon sa atin. Because of our faith, we believe. Even though in the perspective ng Hudyo, we are dogs. Madaydayaw ni Apo Dios.
So ni Apo Dios, He has a dream. Kayat na ni Apo Dios di makirelasyon ken ka. So nawampay ti personal relationship mo with the Lord. You pray in your heart, Lord, I want to be part of your people. Kaya't kung awatan ka kas manubot ken mangisalakan ko, I want to be part of your dream. So kaya't ni Apo Dios di makirelasyon ken ka. So, hanlang nga makigimgimong a personal relationship with the Lord. So, nandito ka na rin lang, sulit-sulitin mo na. Hindi yung pumapasok ka sa Jollibee para mag-CR lang. Sulit-sulitin mo na. So, ang Jollibee ng Panginoon, libre yan. Bayad na. So, yung istorya ni Pastor Benny, naglugan ti barko. Tapos, no panangan, lukatan na mutin jay, inimbak na nga skyflakes na. Yung the last day, yung bagada, apay di da ka makitkita di panganan. Awan, igatang ko. Kasali di jay ticket mo daytan. Kunada. Yung last day da jayan. Last day da jayan. Ibawim nga rod, yan mo nga kinkin nanti 3 days. So sulit-sulitin na natin. Ibaga tayo man, takabay tayo. Sulitin na natin. Hallelujah. So kaya't na po Diyos yung makirelasyon kanya tayo. Kaya't na nga aramidan na tayo nga treasured possession. Kaya't na nga agbalin tayo nga. O yung kunada, dayjay kano may sabar nga iron, no gatangam kano dayjay nalakalang. Tatano pinanday da kano nga buneng, agbalin dayjay nga ngumato ti balyo na. No inaramid da nga dagom, nanginan. Kaya adda kanyam no raw material ka. Ni Apo Dios, han na kayat nga agtalinaed tayo nga raw material ijay pagarian na. Kayat na nga i-process na tayo ket agbalin tayo nga napateg nga gameng ijay pagarian na. Hallelujah. Ken may katlo, kayat ni Apo Dios nga agbalin tayo nga paset daytoy pagarian dagiti papadi. So haantay lang nga membro. Agbalin tay nga padi. Manala kaya agbalin nga padi. Yung mawawatan tay lang, di rikot ni padi nga nakadanon di jay, tapno may suot na di abito na kiniya po Diyos, kayat na nga ipasit na tay di jay. Takayat na nga agbalin tayo nga namamagitan, mediator, dagiti ang nga makamam mo kiniya po Diyos. Hallelujah. So dahito iti message tayo iti last Sunday, ket nagmayat no kitkitaan tayo tagtaginep ni Apo Dios. No ma-imagine tayo makitkita tayo jay blueprint, iti tema tayo iti last year, iti anniversary tayo, ket regarding blueprint. Ay tema tayo. Tingnan nga natin. Embracing our divine blueprint. Tapos ajay celebrating our divine our design, purpose and in Christ. Kuna na dijay. Kitata nukit kitaan tay dagijay plano ni Apo Dios, nagmamayat. Ngem no maminsan no kitaan tay tibiyag tayo kas lahaan nga agdoma. May patpatakder da jay barracks. Hijay nagpatakder tayo man jay minora tayo ditoy. Nagbayat no kitkitam jay drawing. Yung namay mo kitan kapitpitak may. Agkaraywarama da iti dagdaga ditoy nga kinaot da dita. Agpapamp da ti danom naggul kapitpitak mo di jay church. Yung no kitam jay picture, nagmaya may. Because at that trabahon ni Apo Dios. Kaya naman minsan, tibiyag tayo, kasla tangled mess. Nakulkol. Kasla nakulkol. Nawa, kasiksikor ko jay kwa ide. Hindi construction pa ide jay banting. At da nga jay simento gamin ide, nadait pa ilang dayta, nadait. Urnungan may jay linas na. Tapag sisilpon mi day aramidan mi nga
linas ti ulaw. Natibker kami day jay. Kitna mo masurutan niyo pa ng warwar ijay, sagsagay saam ngay kaskas jay. Kit ti pakukua, kapay to dagi jay karpintero, kadalang ikas jay, guyudan ta kumamaminsan. Numaminsan tibiyag tayo kasla nakulkul. Ngem, day jay ti sipsiputan tayo, tanumaminsan, kitaan tayo, tibiyag tayo, haan tagpatinggatay di jayan. Kastoy latan na kulkul latan. Awan nga talagan. Inya nga ti usarnan, so di may sayarn nga nakulkul, ti usarnan di jay balayon, pinagpunas dan. So, ingkas tadalatan, inaramid da nga punasan. So, ngemahan ko mga kasjay, tagagangay ti panagbiag dayta, ngem adda ti plano ni Apo Dios iti tunggal may sa kanya tayo. No maminsan, datayo ti mangkulkul iti mismo nga panagbiag tayo. Kit no maminsan, produkto na tayo iti nakulkul nga biag ti dadduma, nairaman tayo lang. So, ayan. Numaminsan, at dati talaga nga umay mangkulkol ni Satanas. So, kitkitaan tayo dyan, ngam ni Apo Dios, and this is the mistake of many people, nga numaminsan ni Apo Dios pa'y ti makabasol. Kakampi tayo ni Apo Dios. Ni Apo Dios kaya't na nga maornos tayo. And I want to share a message today, this morning, na ito'y weaver of destiny. So, dreamy the last, and then ito naman, weaver of destiny. God's faithfulness outlasting our failures. Marami tayong failures. Maraming pagkukulang, kasablayan, or kasablayan ng iba na nadamay tayo, or continuity na lang ng kasablayan ng iba kasi product tayo ng mga naunang generation sa atin. Yung ni Apo Dios, yung faithfulness na urnosen na tayo. So no nakulkol kanyam ko matata, ket medyo ma-organize basit na urnos to yung next generation. Yung nagpatingga ka, kakaasi yung sumaruno kanyam. Imbis nga marugyan ko mga agabelen kanyada, awan, agrugidan to pay lang nga agurnos manen. So nga dakkel ti epekto na, jay panang simsimpa tayo, ti panagbiag tayo tata. Tati agapit dita, dagiti anak tayo, dagiti apo tayo. Madaydayaw ni Apo Dios. Weaver of destiny. Kanayon nga i-recite tayo dito nga verse, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. And maybe, adukan niya tayo, daytoy ti life verse na. Nagmayat, adda planok kaniyam. Kung ti Apo. Plano nga parang ayon ka, haan nga dangran ka. Plano nga ikan ka tinamnama, kun masakbayan ko na ni Apo Dios. Ngam di context na daytoy nga verse. Kasi pag hindi mo na pinag-aralan kung bakit sinabi ito, yung context ng verse na ito masakit. Kasi ti Israel, nakulkul da dayta, kaslada nakulkul nga yarn. Kaslada nakulkul nga yarn. Kit ni Apo Dios, at dati ibagbaga na nga, agriri dagiti Israel, apay ngay ta mapasamak kanyami daytoy. Apay ngay ta masimba-simbalod kami. Apay ngay ta da mangiguyguyod kanyami nga iyapan dati jay. Numaminsan no nakulkol tayo, kailangan nga pagbinangiran na tayo at dati mangigam ni murdong or ornosen nga kasta. Ket iniggaman ti Babylonia ken Assyria ti murdong, inguyot na ingana di jay Assyria ken Babylonia tapno maurnos. Nga mga nalaka, apay ngay Apo, iguyod-guyod da kami muten. Apay ngay Apo, kastoy muten. Dayjay ti context na daytoy. Ibagbaga ni Apo Dios, agtalek kayo kadagiti aramidag. Ipagaropyo man nga haan nga nasayaat, ipagaropyo man nga pagdaksan, ipagaropyo man nga nasakit, anyo mauawatan.
ngem trust me, dahil ti bagbagan ni Apo Dios. Taad dati plano para kanyayo. Hangko nga panggap nga dangran kayo. Ti panggap ko, may kan kay tinamnama ken masangwanan. Tanuhaan nga adresan ni Apo Dios isuda, agpatinggan di jay. Ti panagbiagda. Ngem ni Apo Dios, ipalubos na dagiti banbanag nga maaramid tapno maurnos. Yan nakulkol nga, yarn ak, ikasta-kastada. Ikasya-kasya kitaan da jay, tunod da do, maginuyod mo, karkaro na sirot. So, narikot da ita. Ngum ni Apo Dios, si papanunot tayo kuma, pagsayaatan tayo, ti pampanunutin na. So, da ita tinangyari iti Israel, na enslaved da, naiyapan da di exile, naiyapan da di Babylonia, adu tinatnatay kanyada. Dito nga na-compose di kanta nga, from the rivers of Babylon, where we sat down. I don't know, very sad song, pero bakit naman kasi ginawang reggae? Very sad song yon. Kasi agdudungaw da di jay. Ida si dugdan di jay Babylonia, apay nga ita dito'y ti papananmen. Apay nga ita inyumay na kami dito'y. Agdudungaw da, adu tinatnatay kaniyada. So dayta, they were taken as captives. Dayjay kulay green, dayta dayjay Babylon, inaala nat Israel, inyapan nakadagita nga areas. Elam, inyapan nat ti Persian Gulf, so dagijay, Babylon. So the Daniel, napanda dijay, Babylon, yudaduma, dito asideg iti Persian Gulf. So naiwaras na dita. Ijemot nga to Northern Kingdom, dati Israel, inalamot ti Assyria. Inyapan na dijay nga to. Inyapan na dijay nga to, Assyria, Ninive, so yay. Inyapan na suta dijay Iran. Iran. Dagito yung taga Southern Kingdom na yapanda DJ Iraq, Babylonia. So napanda ti Iraq, and then Iran mo ti daduma DJ nga to. So nga gubgubat ti Iran ken Israel. Di ka lang amo baka kakabsa da mo la bumbumbahan da DJ. So yan yung nangyari sa kanila. Hindi madali. So kung susundin natin yung kulay dyan, coding, tapos yung Israel, Israel nga rod ke haan nga matengel da ita, talagang maprinsipyo da. So tinaramid da gito'y Babylonia, nangala damot iti tattao ti daduma nga sinakop da nga nasyon, iso ti iniyapan da di Israel. Iso nga di agsubli da Nehemiah, da Ezra, di agsubli da iso dagijay kaap-apa da kwa, sanbalat ka da Tobias, dagijay. Israelite, Israel citizen, pero wala sa dugo ang pagka-Israelita. So, yun, ganun ang nangyari. So, kunana ni Israelita kami, kunana, awan bibiyangan niyo kada kami, kunana ni Isra. So, yan, yun yung nangyayari sa kwentong yun. But, for 70 years, they were taken captives. Dayjay tinaramid ni Apo Dios kaniada. Mayat kuman, inruar ni Apo Dios. 40 years, nakulkukulkul da. Ngumidimay ni Joshua, na urnos da. Kat narugyan ko mga agabel ni Apo Dios. Yay, may papanti pakasaritaan da. Ngayon may manen din nawan ni Joshua, nakulkul da manen in the book of Judges. Kita dadagi niya umay nga Judges nga mangurnos ko ma. Kasi iti mang mangyari ti Israel. O hindi ko mighty kingdom da David, medyo maururnos ko ma. Ngayon kasjay, masirot-sirot, masimba-simbalod, naging gana nga imay ni Jesus Christ. Karkaron, na-erase da. Kinudidamot inawat da yung mga urnos kanyada. Diya ka mo no maladingitan tayo di jay, no maragsakan tayo.
No handa nga nasirot-sirot in the valley tayo. Madaydayaw ni Apo Dios. Now, paano ba nakukumpul-kumpul ang buhay natin? Kasano nga masirot-sirot dagiti panagbiag tayo? No kitaan tayo ko mati thread. No adya ko mati usaran tayo nga perspective ti panagbiag tayo. At dati sumagmamano dito nga surutek nga perspective no kasano nga nasimba-simbalod ti Israel. Umuna, fear. Na iti panagbuteng. Of course, I will be using the perspective kini Peter. I-try ko ti agusar ti adu nga naduma-duma nga parang ti istorya tapno may waras tayo di jay perspective dito. Ni Peter, kuna ni Apo Dios ken kuana, pinabalasyo kami na muna kayon. Kuna ni Jesus Christ. Kitabang adadjay da pay lang tao, adadjay da pay lang tingat ti baybay, ngayon dati bagyo nga paumay. Dadagitoy sudden nga bagyo nga mapasama kijay unting nga ti Sea of Galilee. Kiti adadjay abang adadjay da nga gagaod agkakaras, nakita da ni Jesus Christ. Da nakita da nga magmag na di danom. Alalya kunadan. So, ayan, nagbari-bari da amin na yun. Yung kunan ni Jesus Christ, siyak da ito. Nupod nung kasi kaday taapo ay abanak. Una naman ni Pedro. Oh, may kan. Kito si Rutan tayo yung istorya, mayat, ipag na ni Peter. Yung madasumungad gadakkel nga dalo yun. Na off track iso na di jay kat nagbuteng. Hindi ko kanay lumned maten. Fear. Nung makita tayo ti istorya ti Israel, nagmayat jay plano ni Apo Dios, impakita na ti blueprint. Agay ayos ti gatas kendiro. Actually nakita da nga mismo saan lang nga blueprint, nagiyawid da pa'y ti ubas nga kakaslakay mito. May sapay lang ang ubas, nabsugkan. Ganon yung nakita da, natanawan da. Ngem di jay ipapaaramid ni Apo Dios kanyada at dabuteng da. Mabuteng nga mangabot ijay ibagbaga ni Apo Dios nga aramiden na. Bumdeng. Agsipod takadagiti ipaaramid ni Apo Dios, talaga nga imposible no ni Apo Dios tinangibaga. Tano in the end, ang mangyayari diyan, ma-realize mo nga awan tinaaramidam no awan isuna. Taamom ijay kabaulam nga hammo kaya. So ano ni Apo Dios ket adda ti ibagana nga plano na ti panagbiag mo, gagangay dayta nga narigat. Gagangay dayta nga narikot. Ngem, no pinagari tay ti nervyos, pinagari tay ti buteng, di jay nga mangrugi nga makulkol ti panagbiag tayo. Nuhaan nga umusad, no nga umusad day jay linas, kit tuloy-tuloy nga ikot ti biag, makulkol di jay nga pasek, no saan ka nga nagkwa. And Israel nakulkol dati 40 years niya, igikot-ikot niya, igikot-ikot. Fear. At dapat agiti ingkabil ni Apo Dios ijay puso tayo nga dreams. Yet we fear. We are afraid to get out of our comfort zones. We are afraid to go higher. Kasi di mamono may balasyo mo. Daydayaw ni Apo Dios. Ijay istorya ni Pedro. Istorya ni Pedro. Idilumned di sunan. Just dial 911. Apo, warayatan na. Di takay nga bilibain. Di mangalap nagpaarayat di karpintero. Idi malmoys. Di expert di jay bye-bye.
Nagparayat ti karpintero. Ngam ije may isa lang nga awag na adayjay ni Jesus. Dumteng dagijay tiyempo nga hamtay nga talaga kaya. Dumteng dagijay tiyempo nga talaga nga katigid kanawaan imposible da ito. And that's the point. That's the point. Kasi nung ma-overcome mo dagijay nga bukbukod mo, dumakkel ta ulom. Yung dijay agpaarayat tay kini Apo Dios. Ket into nagbaligi tayo, kukuha na amin nga gloria. Kaamo mi bagim nga hammo kaya. Kasjay ti maulit-ulit nga istorya di ta Biblia. Not by might nor by power. Isaiah 41 verse 11, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Kuna na di jay. Madaydayaw ni Apo Dios. So di jay ti number 1 nga mangkulkul kanya tayo. Ited ni Apo Dios ti plano na di panagbiag tayo. Ikan na tayo ti picture. We get excited. Ngaminto nun, mangrugikan di jay. Oh, sla kwamot lang din drawing tayo yung minora. Nagkwenta ni arkitek ka nagputukot ti tumang tayo. Sabi, kaskarina yatat tano, ito pa'y patagwab lang patagwab ti balay nga, kukwami jay Pangasinan ka, nag-reply jay engineer ka, 900,000 kung kunanamot tayo. Patagwab lang. Si talatan mo na dyan tinsan ko. Nagkwinta tayo dayjay. Nimamu tayo nga hantay kaya. Kititulbek na dita, kumita tayo akin kaya. Madaydayaw ni Apo Dios. Hallelujah. Kitintuno tumakder to dayjay. Awan tag itudo bagbagina. Itudo tay amin ni jay nga to. Nadaydayaw ni Apo Dios. Rinugyan na. Rinugyan na. Hallelujah. So, ayan. So, may kadwa. Iti Israel, may kadwa nga mangkulkul, nang kulkulkul, iyay panagbiagda. The plano ni Apo Dios is compromise. I have this here, a picture of David. David and, David and Delilah. Pinagsaba mo tiduwa nga henerasyon ay. David and Bathsheba. David and Delilah laonay. Tatay, ipakasaritaan ni David, nagmayat ti plano ni Apo Dios. Saan nga problema kini David iti fear? Aba amuna ni Apo Dios ket nanibod pay rugi amuna nga ti bawat ipaaramid ni Apo Dios amuna nga nakaya. Ket si sasalalay nga kanayon isuna di pigsa ni Apo Dios. No denggen niya dagiti narrative ni David. Ngem mititulong ti Apo, napatay ko daytoy nga leon, napatay ko daytoy nga oso, nailigtas ko dagitoy taraken ko. I-credit na amin kini Apo Dios. Isumad lang iti daytoy nga higante. Kitawan ti kabuteng ni David, tamuna, amuna di Diyos na. Ket amuna ti sekreto, kumamang ka lang ni Diyos mo. Fear is not a problem kini David. Tano David synonymous day tati courage, day tanganagan. Ngem, tinakakulkulan ti biag ni David, compromise. Compromise. No basaam yung istorya, ije tiyempo nga makigubgubat dagiti ar-ari. Muna na ti jay. At jay palasyo na. He is not doing what he should be doing. So yan. So pag hindi ka nakafocus sa pinapagawa ng Panginoon, magkakaroon ka ng ibang focus. Magkakaroon ka ng ibang focus. So yun, compromise. And, hindi ko aburidon.
Agnginaw mo datoy Delilah. Agnginaw mo datoy Bathsheba. Ket kasanunang problema nan. Pinayaban na dagiti general na. Busy pa yung general nga training ti boxing. General Torre. Pinayaban na ti general agawid ka. Wala na. No atakyan nyo daytoy kalaban tay ditoy, iyapan mo di sango di grupo ni Urias. Kanana. Ipasango misuna. Kitinto na asidag kayo, dumarop kayo. Ipasango misuna. Kitinto na asidag kayo, i-pull out mo di armada tayo. Di general, mo mapaikot dayta ta master iti art of war dayta. Amunan nga something is wrong. Apeng ita dumarop kayo, tas bigla ka nga agatras, iatras mo jay ko, dahito yung pagriririan day jay, sa 44. Kasi di marop dahang nga imay jay supply. Kat dahito iti revoltan ko mati soldado iti. Hamo nga i-pull out no, at jay operation jay major team mo. Kat di marop da, tapos jay reconnaissance, awanan. Amo di general. Actually, no kitaam na gijay, nag-rebuild di jay ayan ti monarchy ni may sa general na. Kasi amo na something is wrong. Dati mo na nga remedyo gamin, pinagawid na pa. Pinagawid na ka, may baga na. Gawid ka pa lang, wala na. Kaya ano mo kita gawid, kasano nga gawid, mapanak ije balay me, mapanak ije ni bakit ko. Tapos di soldado, nakataya ti biag da di jay. Ang kumay rusok dayta, wala na. Naggigan ije gate. Nakipagpuypuyat ka di ije guard. Aburido, daytoy David. So ti remedyo na, kailangan na nga pagtakpan. Dahil domino effect, takip. Nawa na yun. Compromise. Willful sin. At dadagite willful sin tayo. So, ayan. Abuse of power. Gaputa kayam, sige, uray da mapayatam. Pride. Protektaan na yung reputasyon na. Hanlang ni David dito, even Israel, willful sin, paulit-ulit, abuse of power, dito yung pag-ungungtan ni Apo Diyos. Pagkan ano ngay dagita daton niyo, igo may umay kay ti daton niyo, ti kayat ko, hustisya. Kayat na, but they abuse their power. Agabuso dati kapangyarihan at the same time, sada mapan agatang, peace offering. So, nakaungot ni Apo Diyos. Pride. So, yan. Yung magpakantada to, Sam, agtalok da kadagiti kabaliw, wala na. Actually ni David, nagmat lang dito, nagpasensus ni David. Pinabilang na ti amin nga lalaki ti Israel. Dakes ya tag sensus. No dakes tag sensus, delikado dangkal purge. Sulak po kwain da. Ngum di pa nagpasensus ni David, ti parparangarang na dijay, agsangsanggir isunan, ijay ayan ti soldado na, kaysa dijay ayan ti mangit itad ti pangabak na. Amo namat na ni pudrugi, uray man mano ti soldado da, perdiganan to pa ti laban kini, Gideon, ang pinaduan, tati victory, the battle is the Lord's. Mga abak da nga mga abak. High-end nga power, linabanan da lang tilamparakin karamba. So, daya, makita tayo nga ni Apo Diyos advance. Yung daytoy compromise, daytoy nga nangrugi nga nakulkul ti biag ni David. And daytoy is a pattern also iti amin nga istorya ditoy Biblia. Ket, we are repeating history. Ket dayjay kulkulan tayo ti panagbiag tayo. And I hope, sabi nga nila,
he who does not read history is prone to repeat the mistakes of the past. At adalon tayo daytoy, not, hanga jay tapno, agiginayang tayo dito. At adalon tayo dagitoy, tapno sirib tayo iti panagbiag. Numaylasin tayo nga adda, dagiti mapaypayatan tayo kadagitoy, we just say, sorry Lord. Thank you Lord for making me realize this. Kirapo, hangko kayat nga makulkul ti biyag ko. Hallelujah. Daytoy ni David, compromise. So, dayay. Hebrews 12:10. For a short time, our fathers disciplined us as they thought best. Yet God disciplines us for our own good so that we can become holy like Him. Niya po Diyos, disiplinahan na tayo. No, that duma, dito'y nagmayat niya pa ng rebuke ni Nathan kini David. So, kunak, no ni Nathan, kastoy lang kumati panag-ugali, dagiti propeta in the Old Testament. Handa siguro na natay. Ang muna ni Nathan, iti mangusar, iti words. Proper words. Si kama mo, bugbog kawam nga pagsasawan tiang nga malamot ti aso di ari. Ay kay gayangan na ka. But ni Nathan nagmayat ti introduction na. Adda nadamag ko. Ayon sa aking bubuwit. Adda kano daytoy nakabakbak nang. Kit naggadu ti karnero na. Iji karuba na, at dati may sa nga karnero da, pet da pay day jay. Pasit ti pamilya da, maawatan tayo siguro da yung konteksto tata. Tati tatao, tatag, anak, kunana dyan ti aso. But yun yung concept na sinasabi ni Nathan, part of the family. Kititikon at da bigla nga bisita nga si Mangpet, daytoy na baknang. Siguro ako na-deal na yung karnero nan. Kinumaksayan di maysa, madadail yung deal. Inala na yung karnero ti karuba. Yung may maysa nga karnero, nga hampay nga pangsida, pinarti na tayong pasida na dyan, ayan ti bisita na. Ni David nga master iti law. Tanuking ka iti, masapol nga master ka ti law. Pinisang nantibado na. Sino dayta. Masapol nga bayadan na ti mamina doon. Imbaganan dagi jay talaga nga sintensya na. Tapos ko na ni Nathan ke, look who's talking. Pinakitaan na siguro ti sarming niya. Si kaday jay apo ari. Ngem nagmayat ti reaction ni David. Naamiris na nga kamalina ka pudno siyak dayta. Kit ni David nagsangsangit kiniya po Diyos. Di na napupuutan nga yung madayo, di na napupuutan nga nakulkukulkol. So dayjay. Nga po Diyos numaminsan, katungtungan na dagita anak na. Bauteng ka ang Aja i-explain na pa isakbay nga agbaot. Ang mom no apay nga bauteng ka. No baot yung perspective. Yung niya po Diyos ikorkorek ka atap no malagip munto. Nasakit da ito'y. Kasla ko madayjay naramid na ti Israel. I have a plan for you. Plan to give you hope and a future. So dayjay, tibaso dalat ta supapak na. Hindi porket pinakawan ni Apo Diyos dayta na absolve ka. At dati natural nga effect na dayta. Ngem no si papakumbaba ka, kasla mo lang kulungan na siguro. Nung natino ka, ay ka bumababa ay sintensyam siguro. Because ni Apo Diyos, He is so gracious.
So ni David, ganon. Hindi ko agpasikalan ni Kuan. Dilay lamang na yun. Agpasikalan ni Bathsheba. Di problema jay anak da, something is wrong. Agfast-fasting. Apo, syaklat alae mo nang ti anak ko. Yung makita siguro ni David nga, bunga ba dato iti basol ko. Taw-tower ni David. So, ayan. Kaso, ang amang manganan, ang agdigdigosin, nadyalat tagkarkarara, ay, tabernakulo. Ngimidi na tayo, burido dan. Di damo ngay bagangan na tayo ubing. Baka dangran na ti bagina. Nada. Di na tayo baby na ipagmi. Dahito iti naghugutak iti message. Di ko na ni David, idinamuan na nga na tayo, na pan nagdigos. Raryo man niya makanda mga anak, di da maawatan no apay. Apay ta permiti pa nagladingit na idi si bibiyag, kat idi natay kat. Kasi willingly accept. I don't know, no, understanding na kat. Yung kunana ni David, hanggo may sublinte anak ko, yung makaapanak, di papanan na. So dahil yun nga laak ti verse. Yung sa bali, no ubing kat, first time ko nga mamunpon iti ubing. But praise God, the Holy Spirit gave me this verse to meditate on. Ni Apo Dios, ni-explain ko di dyan na tayan. Ni Apo Dios ang makaparswa ti tao di langit. Because the system yung establish na, ti tao masapul nga ti daga. Kat, jay anak mo ko na, pasit ijay sumaruno nga lubong. Makita kayo tumanay. Just receive the Lord Jesus Christ as your personal Savior. Danunam to dyan, anak mo di dyan. So, madaydayaw ni Apo Dios. Hallelujah. So, inawat ni David, manang tubngar ni Apo Dios kanya na babain kin ni Nathan. So, yun. Makita tayo, David committed adultery. He committed murder. Yet, idina-confront iso na ti reaction na nagrepent. Dinisiplina ni Apo Dios iso na ngum ti mapansin tayo istorya ni David, haan nga inikat ni Apo Dios yung destiny na. His kingdom will be forevermore. Diyan ka rin ni Apo Dios kanya na dadyay. Tuloy-tuloy. Ni Apo Dios na imbag. So yung muna tatay, makulkul tiwi. Nagiti plan-plano ni Apo Dios kanya tayo because of fear, and then may kadwa because of compromise, and then may katlo because of rebellion. Rebellion. The parable of the prodigal son. So, at the nandun na. But he is going against God. He is going against the family, against his father. He did the unthinkable kadagiti Diyos. Sa mga alam, titawid mo si bibiyag pay ni Amam. That's unthinkable kadagiti Hudyo. So nga dahil iti istoryaan ni Jesus Christ, this is very shocking kanyada. Because you don't do that in the Jewish culture. So, ayan. He rebelled. Israel rebelled against God. Ngam ni Apo Dios, iti daytoy nga istorya. Iti daytoy nga istorya. Yung si parparangarang na di ama. At dyan ni Apo Dios, nga gururay agpadpadaan. Amom naggapwam, agawid ka. Yun yung point niya. Yun yung point niya. So ang nagsarsardeng di ama nga agururay, siguro every morning agpadpadaan, every malam magtantanawag. Naduma, we chase comfort, money, approval, naduma-duma. Nga pagkusan, umadayo tayo yung plano ni Apo Diyos kanya tayo. Ket jay ayan ti kulungan dagiti baboy. Wano pasto dagiti baboy.
Di jaya mangan met iti binugbugay. Bag kumama no processed food, bimeg. Hamay. Panunutan na lang ko cornmeal daytoy, cornmeal lang daytoy. So, ayan. Ngayon, ipalubos ni Apo Diyos kanya tayo nga mariknatay dayjay emptiness. The emptiness of our choices. Ipalubos na. Not to punish us, but to draw us home. Ipalubos na. Tirikot, ti panagbiag. Ipalubos na jirikna, ti adayo, iti presensya ni Apo Diyos. Saan na ka nga dusaan? That is an invitation to come home. Ado ti makan di jay balay. Ado ti makan di jay balay. Dahil ti bagbagan ni Apo Diyos iti dayto nga istorya. Hallelujah. So yun, the emptiness. Nangyari rin kay David ito. So the emptiness, kahit Kristiyano ka, and then kunana ni David, restore unto me the joy of my salvation. Even if you are theologically right, I have relationship with the Lord, I accepted Him as my Lord and Savior. Pag alam mong may pinagre-rebelde ka sa pamilya ng Panginoon, sa ating Ama, so dahil kararag ni David, restore unto me the joy of my salvation. Nabanggit natin noon, salvation is not the goal. Salvation is simply the beginning. The goal is life in its fullness. Mataydayaw ni Apo Diyos. So, nayanak mo tayo. Abay, no nayanak, kuston. Tsaka mo ano, what are the dreams kuma, yung baby ni Aubrey? Nayanak mo tayo. No, you have a dream for that. Mapataod ko maabot na ko madagiti goals ngayong kabil ni Apo Diyos kaniyana. So yan, mataydayaw ni Apo Diyos. 2 Peter 3:9, the Lord is not slow to do what He promised as some people think. Rather, He is patient for your sake. He does not want to destroy anyone, but wants all people to have an opportunity to turn to Him and change the way they think and act. Iso nga noong pa nga nag-rapture, agri-ririt ay, Lord, rapture ko man. Ngam ni Apo Diyos mo, tadda urayan na pa nga agawid. So, saan mo tayo nga balance yan, dayta? Dayto iti binalansi ni Pedro. Saan nga nabuntog ni Apo Diyos kadagiti karkarina? Ano to? Naanos lang gamin para kada kayo. Hanna kayat nga damadadael nga siya sino man kadagiti anak na. Kayat na nga ikan iso dati pagkakataon, gundaway nga agsubli ka nagbabawi. Mataydayaw ni Apo Diyos. But the plans of the Lord stands firm forever, and the purposes of His heart through all generation. At the plano ni Apo Diyos, kita dapasit mo di jay. Iyon lang kung minsan talaga, kasano kayo no construction, simmangpet amin nga materyales, tihanda nga na-deliver siminto, kaya kasano tayo nga agtuloy. Imagine your effect in the body of Christ. Mairaman ti daddo mga matantan. Iso nga ti the best nga ambag tayo ijay kingdom of God is becoming the best version of ourselves. Tapno nasaya at ti panagna tayo, sabay-sabay tayo. Mataydayaw ni Apo Diyos. Hallelujah.
Di kak ti Paulo natatay daytoy message tayong the weaver of destiny. God's faithfulness outlasting our failures. Ti number 1, no naunat na ka ni Apo Dios, make sure that you are connected. Nakulkul ka nga roden, napugsat ka pa. We need to be reconnected. Iyay linas ni Apo Dios. That connection, isiglot nga dayta, that is Jesus Christ. Dawatem gini Kristo nga isiglot na ka, isilpo na ka manan ni jay plan-plano ni Apo Dios. We need to be reconnected. Hallelujah. May silpo tay kuma kini Apo Dios. Sumaruno, nunay konektakan, take note, salvation is not the end, salvation is the beginning. Nunay silpukan, you need to be untangled. Inutan ni Apo Dios dayta nga rukrukatan ti panagbiag mo. Inutan ni Apo Dios nga urnusen ti panagbiag mo. Amo yung apengeng ka rin ni Apo Dios nga you and your household will be saved. Agsipod tapasit ti biag mo dayjay. Ket dayjay nga pasit ti biag mo, kailangan mo't nga maurnos. Nuhaan nga may salakan ti pamilyam kasano nga maurnos ti biag mo. Iso nga kumpet tay dayjay, dumting tulat ta, mawarwar daytoy nga sirot. Karkararag tayo, Lord, saan ko mga syakti pa kay gapwan ti pan nakasirot na daytoy. So, yun. We need to be untangled. Kit palubusan tayo ni Apo Dios. Teach them to obey everything I have commanded you. Kit no jibilin ni Apo Dios aramidam dayjay ket uray na rikot, na rigat, kasla di Israel mapanda di jay ayan ti exile. No isop pakawarwaran na adda kumadya attitude tayo nga be it Lord. Be it Lord. You need to be untangled. Kenti maudi, you need to be weaved. Nya ngayon na raw material manay. Na urnos ka, naramid da kang kasla sinulidan nga dati kas jay na, paigid da ka di jay. Ketikayat ni Apo Dios ket treasured possession. Han na kayat nga ag-end ka nga sinulid lat taing gainggana. Kayat na ti ag-create iti obra maestra. Ket into no iyabel na tayo, umuna, inyabel na ka iti daytoy CWC, MCWC. Nagsisinil po ti biag tayo. Agkas agsisinil po dagiti linas tayo. Nya nga tati abulen ni Apo Dios out of Menora Christian Worship Center. Imagine, ijay ayan iti tapis iti ipugaw. Awan jay kulay yellow. Pengit awan jay kulay yellow. Nasimbalod pa'y. Andang kayat pa usar. Every one of us makes the masterpiece beautiful. Madaydayaw ni Apo Dios. Kailangan nga may weave tayo, may yabel tayo kadagiti plan-plano ni Apo Dios. Sige kung kunana ni Pastor Benny, align yourself to the end time program of God. Iyabel tayo, ipalubos tayo ti Apo nga iyabel na tayo kadagiti plan-plano na. Ipalubos mo nga may yabel ka, itibiyag dagiti padatay nga Kristiyano. Nung may saka lang nga sinulid, manulang bayad mo. Ngam no naarami din, nakangin na titapis. Nadaydayaw ni Apo Dios. You need to be weaved. Isaiah 64:8. I will revise this verse. Isaiah 64 verse 8.
Yet, O Lord, you are our Father. Yung original na ito, we are the clay and you are the potter. We are all the work of your hand. Ngam gapo tayo inabel tayo pagtutungtungan tayo. Yet, O Lord, you are our Father. We are the yarn and you are the weaver. We are all the work of your hands. Madaydayaw ni Apo Dios. Dahito iti tarigagay ni Apo Dios. Iti parang nanto, ito pagarian na. Kaya na tayo inabel nga mauawagan ti minora. Unadan to. At takanto nga nakasilpo di jay. Si kanto di design na di jay nga maysa nga kapansin-pansin. Madaydayaw ni Apo Dios. Hallelujah. Dito'y we are looking at ourselves. Medyo nakulkol. Ngam, more or no sign. Madaydayaw ni Apo Diyos. Dagiti daduma, nairugin nga mayababel. Hallelujah. Dagiti daduma, tumultulungan nga mangikat di kulkul ti daduma. Hallelujah. Saan tayo ko mga mangkulkul ti daduma? Agtitinulong tayo tapno malpas to dayjay abulen ni Apo Dios manipod kada tayo. Because God is the weaver of destiny. Agsisilpo amin ti destiny tayo, ag-end tayon to dayjay. Agkikita tayo, at kunanan to, well done, my good and faithful servants. Hallelujah. Mataydayaw ni Apo Dios. Ma-appreciate tayo kumada yung faithfulness ni Apo Dios nga. Han tayo nga sarsar dengan. He has a plan for us. Tingin mo, nadadaal mo tibiyag mo. Tingin mo, nadanaaramid mo, wala na. I'm a complete mess. Ajay. Sa Panginoon, we can make it again. He gives second chances. At yung research tayo, dagamin tinabasak nga article nga, jak mabiro ka nang nabasak nga article idi. At yung tribe ti umaabel. Kit kunada, adda ngay dagijay ijente inabel, adda dagijay kamali. Kunada, nagkamali dat inyusok nga kulay, katawanan at adjayan sa dalang maamiris idi nakatingadan. Ngem kunada into numalpas je finished product, da ijay tinang papintas. Da ijay handa nga napanunot nga design, je kamali nga naaramid da isus ti sinurot na nga pattern and nakakreate ti baro nga pattern. Kasjay ni Apo Dios. Nadadaal kon ti plano ni Apo Dios ti panagbiag ko kunam siguro. And maybe you will be a new masterpiece. Because all things will work together for good for those who love Him. Mataydayaw ni Apo Dios si papanunot tayo ko maditoy. Kit na imbag nga kang kanayon ni Apo Dios, agpasakop tayo, iti panangabel na kaniya tayo, madaydayaw iso na. Hallelujah. Giyaman kami, Pastor, iti naibag nga sa ti Apo nga i-share mo tunggal maysa katatangarod kakabsat nadanon met iti oras iti panangted tayo ket ibasak man ditoy Acts chapter 20 verse 35. Nga kunana ditoy, Jesus said, "It is more blessed to give than to receive." Ket dati nga mensahe nay naytoy nga mga kakabsat nga nagasgasat kanu ti mangted kaysa jay umawawat. Ket kunana daytoy nga verse nga it suggests that giving brings a deeper sense of joy and fulfillment than receiving, kunana kakabsat. And we know that when we give our tithes and offering, kakabsat, this is a form of our worship. It is a form of our thanksgiving.
in a form of our happiness, kakabsat. Kasi, kung na napag-isa na po Diyos, God loves a cheerful giver. Hallelujah. Sakbay tayo ngayon nga ti tithes in offering tayo, agdumog tayo, agkararag tayo kakabsat. Heavenly Father, we come to you with a humble heart. We here today, O God, to give our tithes in offering, O God. We know that this offering, Apo, kat simbolo, Apo, ti panagdayang making ka, simbolo, Apo, ti panagyaman mi, kat simbolo mat, Apo, ti rag-o, kan ragsak, ti puso mi, Apo, nga mangted, dagiti nga pagayat. Kapo, Apo Diyos, mabigbig mi amin, Apo, aga po amin king ka, without the strength, O God, the knowledge ngayon mo, awan ti mapaadami, Apo Diyos. But we thank you, Lord. Gapo ta sinursuruan na kami nga mangted, Apo Diyos. Awatem dagiti nga sagsagot mi, Apo, as a form of our worship, O God, and thanksgiving to you. Ti portion, Apo, nga maited king ka, nga nakalaan lang para king ka, Apo. And we pray, O God, to bless every hands, O God, nga mangitad iti pagayat na king ka. And we pray, O God, to use it, O God, for the expansion of your works, O God. Taano adupay, Apo Diyos, iti padaanon na, Apo, dagiti nga parabor. At Apo, bendisyon am garot tunggal maysa, dagiti sources of income tunggal pamilya, Apo. Dagiti trabaho da, businesses, dagiti taraken, Apo. Orepe dagiti mulmula, Apo Diyos, protektaram amin ida, Apo, kit iyadayom, Apo, tinyaman nga pakasuutan. Madaydayaw ka, Apo, kanang nangruna, Apo Diyos, ngay daton miking ka, itibiyag mi, akas, daton, Apo, kat madaydayaw ka, Apo Diyos, kat dagito'y tikararag kan dawat mi, tinapatag nga naga na, Apo Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Blessed be your name,
ti kadakkelan kadagiti biag mi. Sika tinangurnos kadagiti biag mi manipod iti kinaawan tinamnaman katapo agyaman kami tay naramid na kami agbalin nga useful mausar apo iti panggep mo iti panagbiag mi. Agyaman kami apo iti mensahe nga nangagan mi iti daytoy aldaw katapo agyaman kami kadagiti amin nga paset apo daytoy nga panagdaydayaw ita ket awat mikin ka nga makaayo dito sangwanam. Agyaman kami apo iti panakalpas daytoy manen apo nga serbisyo mi bendisyon tunggal maysa nga pamilya na representaran ti tunggal maysa kada kami bendisyon nagdamat dagiti bisita mi apo sika iti tumulong met kadakwada iraman mo apo dagiti paset dagiti pampamilya ti tunggal maysa ket nadapay dagiti sanpay nga naisalakan nga paspaset ti pamilya mi apo Dios kun ati saom believe in the Lord Jesus Christ and you'll be saved and your household han nga mapukaw tinamnama mi apo iti apagiso apo nga panangisalakan mo ti amin nga paset iti pampamilya ti tunggal maysa kada kami kasagsisina kami nga rod apo ti daytoy nga aldaw i-commit mi manengkin ka apo daytoy nga makalawas dagiti aramidan mi dagiti turungan mi apo Dios ibukbok mo iti parabor mo mayraman apo nga may babaet dagiti anyaman wenno siya sino man apo nga nadangran iti napalabas nga bagbagyo apo ket apo ikarkararag nida iti panakabangon dawon no recovery da apo Dios nadadagijay nga agserserbikin ka apo dawategkin ka nga ti parabor mo apo ket ibugbog mo kadakwada alawon nga rod apo bendisyon ang tunggal maysa kada kami nadamot dagijay nga agsagsagabat si sakit at dadaman ditoy wenno dada kadagiti balbalay wenno pagdangan nga paset dagiti nga anak mo apo Dios agyaman kami ang kang anak kurang sikati mangagas mi alaw na po si kang arti makiandar tunggal maysa kada kami kasagsisina kami katitayatan nga kakabsat di parabor na po tayo nga Jesucristo ken kayat ti Diyos Ama ken ti Santo nga Espiritu nga mga iwan magidalan madda kumakada tayo itaken tagnanayon nga wantin kana tunggal maysa po na tayo ti amin. Bagnal daw tayo ni Apo Diyos ti magpedisyon nagkikinablaw tayo babanti pa nagkikinalaman tayo. But my heart will choose to say
Semir